السلام علیکم دوستو، میں موجود ہوں آج فیصل آباد کے ایک ایسے گھرانے میں نصرت فتح علی خان اور عطا اللہ جیسے مشہور قوالوں کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا، اور آج میں آپ کو ان کے اہل خانہ اور تمام گھر والوں سے انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں، تو کائنڈلی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ نظامی صاحب کے بھتیجے شیخ احسان نظامی صاحب سے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آپ بری نظامی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں لوگوں کو، کہ انہوں نے بہت سی غزلیں لکھی ہیں، لوگ سنتے ہیں لیکن گمنام ہیں۔ بری نظامی صاحب ایک بڑے مشہور شاعر تھے، اور نصرت فتح علی خان اور عطا اللہ نیازی کو عطا چڑھانا لی ہویا۔ وہ ایسے تھے شاعر کہ جڑی بھی قوالی لکھی ہے اور مشہور تو مشہور ماشاء اللہ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والا بھی آتے رہے، اکرم راہی بھی اتنے بیٹھک دے آتے رہے، دوجے دن آتے رہے ماشاء اللہ۔ نصرت فتح علی خان عارف لوار بلال سمناوار مدنی چوک دے مکان رہائش سی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت سارے گیت انہوں نے گائے نے، لکھے نے، تے نصرت نے گائے، عطا اللہ نیازی نے گائے، نور جہاں نے گائے، عارف لوہار نے گائے، مہندی حسن نے گائے، پھر عالم لوہار کو گیت دیے، عارف لوہار تے عالم لوہار دونوں باپ بیٹے کو گیت دیے ماشاء اللہ۔ انہوں نے بہت سارے پروگرام لکھے نے۔ اونٹھاں والے ٹر جان کے، میلے نے بچھڑ جانا، راجے راجے داتا نو منائیے، جا مڑیا ہجے بھی گھر مڑیا نے عشق یقین رکھے، کملی والے محمد تو صدقے میں جان جن نے آ کے غریباں باں بھالے۔ میں عطا اللہ نیازی دیے اونٹھاں والے ٹر جان کے، پوری کیسٹ ان کی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ انہوں کی معافرت کرے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت کی جگہ دے۔ جو بھی لکھا تھا وہ انہوں کا کوئی پوچھنا، اس کے گھرانے کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ ماڑے دو بیٹے ان کے فوت ہو گئے، ایک بیٹا رہ گیا محمد عقیل بری۔ انہوں نے کسی نے بھی نہیں پوچھا آن کے، نہ نصرت نے، نہ عطا اللہ نیازی نے، نہ کرمداہی نے، نہ کتے ایسے شخص نے پوچھا بھی ان کا حال چال، پوچھے بھی کوئی انہوں نے گھر کو گھرانا کداں چلتا پیا، کداں انہوں نے گھر دے نظام چلتا پیا نے۔ بس اللہ یہ بارش ہے انہوں کا، آپ سب کچھ وہ تکے کھاندے سی، الحمدللہ انہوں نے ایسے تاں چڑھایا، بلندیاں تو پہنچایا کہ وہ بالکل یعنی کہ انہوں نے بھول چکے ہیں۔ انہوں کا خیال کرنا چاہیے، وہ ماڑے بندے کا جڑا وہ عقیل بری صاحب کا انہوں کا کوئی رائش کرائے تو بیچارے کی ہے۔ انہیں دنیا تے جس کا نہ ہوئے، جس باپ کا وہ تکے کھا رہا مالی پونیاں دے وچ تے مزدوریاں چ، انہوں کا کوئی خیال کیتا جائے، بڑی مہربانی۔ تو اب ہم آپ کو بری نظامی صاحب کے پوتے سے ملوانے جا رہے ہیں، جن کا نام اویس نظامی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بری نظامی شاعر جو تھے وہ میرے دادا ہی تھے۔ وہ ماشاءاللہ ایک صوفیانہ کلام اور اپنی جو زندگی میں انہوں نے اگر عزت کمائی ہے، وہ اپنی شاعری کے جو نا وہ کردے درتے جو تھے، وہ پنجابی کے اعلیٰ قسم کے شاعر جو پوری دنیا میں ان کا ایک نام مقام ہے، جن کے ذریعے نصرت فتح علی خان، عطا اللہ اسحاق کھیلوی، نور جہان اور یہ جو جتنے بھی جو گائکی والے، غلام علی ہو گیا، یہ عالم لوہار ہو گیا، یہ سب لوگ جو ہے نا ان کے کلام کی وجہ سے انہوں نے عزت افزائی پائی اور شہرت کی بلندیاں تک وہ جا کے انہوں نے اپنی اس بات کو عزت کمائی۔ تو ہم اپنے جو دادا ہی ہمارے بری نظامی تھے، ہم ان پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ ان کا بھی پوری دنیا میں ایک نام مقام ہے، جن کی وجہ سے ہماری ایک پہچان ہے۔ ہم جو گھرانہ ہے وہ بری نظامی نام سے ایک اثر رکھتا ہے، اور ان کے جو چاہنے والے تھے وہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، ان کے ساتھ اسٹیجوں پہ وہ مقرر بھی رہے، اور بے نظیر ان کو ذاتی طور پہ، اور بھٹو جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو ان کو ذاتی طور پر جانتے تھے۔ اور ان کے بعد پھر ہمارے گھرانے میں جو بھی میرے والد صاحب تھے، وہ جو سیاسی طور پہ بھی ان کا ایک شاعرانہ ایک جو مقام تھا، تو وہ بھی بری نظامی کے نام سے گنے جاتے تھے۔ تو ہم بھی ان کے نام سے آج عزت افزائی اور عزت مقام حاصل رکھتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ پوری دنیا میں جہاں پہ نصرت فتح علی خان کو سنا جاتا ہے، عطا اللہ کو سنا جاتا ہے، وہ بری نظامی کی وجہ سے ان کو شہرت ملی، اور وہ جہاں پہ وہ ان کو سنا جاتا ہے وہاں پہ بری نظامی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے دادا جی نے جو کلام لکھا ہے، میں اس کو گا کے آپ کو سنا سکتا ہوں، جو بھی انہوں نے غزلیں لکھی ہیں، قوالی لکھی ہے، تو آپ کو ایک آدھا سنا سکتا ہوں۔ دل مر جانے نو کی ہویا سجنا، دل مر جانے نو کی ہویا سجنا، کدے بھی نہیں
अज जिन्ना रोया सजना दिल मर जाने नू की होया सजना प्यार दियां गल्लां हुण चेते आउंदियां प्यार दियां गल्लां हुण चेते आउंदियां यादां विच सजना रोया सजना कदे भी नहीं अज जिन्ना रोया सजना। बाकी उनका जो कवाली थी अल्लाहू अल्लाहू वो भी माशाल्लाह वो आज भी सारी दुनिया में सुनी जाती है, अल्लाहू अल्लाहू। और जब दाता साहब का मेला लगता है तो तब एक बड़ी मशहूर कवाली दादा जी ने लिखी थी, दुख राज राजन दाता नू सुनाइए मेले ने विछड़ जाना। और अब हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इमरान अख्तर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई जान, मैं शेख बरी निसामी साहब उन्हां दा पोता। अलहमदुलिल्लाह उन्होंने जिन्नी मेहनत की जिहड़ी उन्होंने शायरी लिखी ਉਹਦਾ माशाअल्लाह ये रिवार्ड है कि भी अज नुसरत फतेह अली खान और अताउल्ला इसा खेलवी अकरम राई साहब और ये दोस्त बुलंदियां तो पहुँचे ने उन्होंने कलाम की वजह नाल उन्होंने माशाअल्लाह इन्ना प्यारा कलाम लिखिया। अज दम मस्त कलंदर कवाली नुसरत फतेह अली खान साहब ने लिखी, दाता साहब दे दबारे और माशाल्लाह बाबा जी साडा हज हो गया बाबा फरीद सरकार दरबार शरीफ ते उन्होंने माशाल्लाह नुसरत फतेह अली खान नू अद्धे घंटे दे विच उन्होंने माशाल्लाह कलाम लिख के दिता। तो वो बैठे बैठे एक चाय की प्याली जिस वक्त उन्होंने पेश की गई उस दौरान ही उन्होंने माशाल्लाह एक अद्धे घंटे 30 मिनटों के माशाल्लाह ये कवाली लिख के दी और माशाल्लाह इस तरीके नाल उन्होंने ऐसे आला आला कलाम लिखे ने कि अज माशाल्लाह वो पूरी दुनिया ते सुने जा रहे हैं। अपने आप ते फख्र महसूस करते हैं कि असी माशाल्लाह उन्हों की हाल चो हाँ। अल्लाह पाक उन्हों ते करोड़ां दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उन्हों ते अपना फजलो करम करे, अल्लाह पाक उन्हों ते सानियां पैदा फरमाए। तो असी चाहते हैं कि उन्हों की फैमिली के उत्ते भी जिस तरह उन्होंने दूसरे लोगों को शोहरत दी बुलंदियां ते पहुँचाया तो उन्हों की फैमिली वास्ते भी कुछ सानू बेहतर तो बेहतर असी जिहड़े साडे अदारे ने उन्होंने इस बारे सोचना चाहिए कि अज उन्होंने मुल्क वास्ते एक नाम बनाया। अज वो पाकिस्तान की धरती ते एक फ़ख्र दे नाम नाल गिने जाते हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शेख ज़ुबैर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शहबाज भाई, जैसा कि मेरे चाचू शेख अकील साहब ने भी मसल के वाज़ह कर दिया, वालिद साहब ने भी अपना मसल के तारफ़ करवा दिया दादाजी का, और मेरे भाई हैं कज़न हैं इन्होंने भी तारफ़ करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि इससे मसल के और कोई चीज़ रही नहीं कि जो आपको उनका तारफ़ करवाया जाए। मुख्तसर सी मैं भी कुछ उनके मसल के मोहब्बत में उनकी शख्सियत के लिए कुछ लफ्ज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो एक उन्होंने कलाम लिखा हुआ ना, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जहाँ जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ ली। मेरा ख्याल है कि उनकी बख्शिश के लिए ये कलाम ही काफ़ी है, क्योंकि इस कलाम के अंदर बड़े बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव किया गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब वो हयात थे, मेरा उस वक़्त बचपना था, उस वक़्त हम अपने घर में नुसरत फ़तेह अली खान को भी देखते थे कि वो भी आते थे गीत लेने के लिए। उस वक़्त आलम लोहार भी मतलब के आते थे। उस वक़्त ये अताउल्ला इसा खेल है, आज मसल के पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है, पाकिस्तान की बड़ी फेमस शख्सियत है, वो भी आते थे। उसके साथ साथ अकरम राई साहब तो उनके पास ही होते थे, क्योंकि वो उनके शागिर्द थे जो अंदर उस वक़्त वो मौजूद थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि उस वक़्त तो आते थे, जब दुनिया से चले गए उनके बेटे तो हयात है ना, कभी इनसे भी आगे पूछ लो कि भाई आपका इस वक्त क्या हाल है, किस हालात में आप गुज़र रहे हैं, आपका इस वक्त जो ज़िंदगी का अंदाज़ है वो किस तरह गुज़र रहा है। ये यकीन माने कि डेली रोज़गार मतलब कि उससे भी परेशान है, और खाने पीने से भी मतलब कि मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो कानूनी तरीके के साथ 12% शायर का भी होता है, उस हिसाब से 1% भी दिया जाए तो इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है, इनको अपना घर भी मिल सकता है। इस वक्त ये रेंट के घर में रह रहे हैं। आप ये हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान के इतने बड़े शायर जिन्होंने कलाम लिखे हुए मिलियंस के बल्कि बिलियंस के अंदर वो व्यूज़ हैं उनके।
बिलियन के अंदर उनके व्यूज़ हैं उनके कलाम के। जैसा कि मैं आपको वो एक और कलाम बता देता हूँ कि सुन चरखे दी मिठे चरखे दे हर हर गेड़े माही मैं तेनों याद करा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माइया मैं तेनों याद करा। फिर उसके बाद दम मस्त कलंदर मस्त मस्त एक विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त। फिर एक और कवाली है मैं आपको बताता, जो लोग के पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो उसकी बहुत वो अपना शौक से वो कवाली सुनते होते थे, वो इतने मसल के वो फ़ैन है कवाली के, अल्लाह जब भी नुसरत पढ़ते थे आप नेट के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं कि नुसरत को स्पेशल जो है ना फरमाइश करके ये गीत सुनते थे, ये कलाम सुनते थे, अल्लाह वाली कवाली आप सुना दें। तो ये भी मेरे दादाजी ने कवाली लिखी हुई है। कम से कम कोई सियासी शख्सियत को या कोई अताउला इस वक्त हयात है उनको इनकी खबर लेनी चाहिए कि उनके बेटों की खबर लें कि इस वक्त किस हाल में है। हो सकता है कि आपको नई कवाली मिल जाए, आपको नए कलाम मिल जाए, इनसे आपका और फ़ायदा हो जाए, आपका नुकसान नहीं होगा। कम से कम एक बार आके ये कह लें कि ये मेरे भतीजे हैं, बरी साहब मेरे भाई थे, उनकी वजह से मैं इस वक्त शोहरत की बुलंदियों के ऊपर राज कर रहा हूँ। तो उनके भतीजे जो है ना, मेरे भतीजे मतलब कि बरी साहब के बेटे हैं, वो हयात हैं, आके एक बार झूठे मुँह से जो है ना एक मतलब के दिलासे के लिए 5 मिनट की मीटिंग कर लें, उनसे मसल के हालचाल पूछें, मिलें, उनका तारफ़ करवाएं। ये नहीं है कि अल्लाह ने आज आपको इज़्ज़त दी है, इसके ऊपर ज़वाल भी है, जो इज़्ज़त है ना उसके ऊपर ज़वाल भी है। तो ये चीज़ ज़वाल से पहले कम से कम जो कर्ज़ है ना वो अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर कर्ज़ है, क्योंकि उन्होंने कवालियाँ लिख कर दी हैं, नी उठा वाले टुट जाएंगे नी लबदी फिरेगी तुहानी, इस कवाली से अताउला इसाकिल हिट हुआ है। तो आज वो कवाली की जो शोहरत है तो उस लिहाज से ही आप इनको आके एक बार झूठे दिलासे से भी इनके साथ थोड़ी सी मीटिंग करें, इनसे मसला की खैर वाफियत दरियाफ्त करें, तो मेरा ख्याल है कि आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आपकी शख्सियत जो है ना वो बरकरार रहेगी, बल्कि आपका कद जो है ना और बढ़ेगा, आपका कद नीचे नहीं आएगा, इंशाल्लाह आपका कद और बढ़ेगा। जी मज़ीद जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी पड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया को आप सर्च करेंगे बरी निज़ामी के नाम से, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात वहाँ भी मिलेगी। तो सूफियाना कलाम भी लिखे हैं और गज़लें भी लिखी, कवालियाँ भी लिखी, इतना माशाल्लाह नॉलेज था उनके अंदर, अल्लाह पाक ने इतनी अता की थी कि खड़े पाँव मतलब कि खड़े खड़े ही पंजाबी के अंदर मैं आपको कह दूँ खलोते खलोते कवाली लिख देंगे सीगे, इतनी अल्लाह की अता थी उनके ऊपर। तो आज उनकी याद को हमने ताज़ा किया है, उनकी गुफ्तगू की है, ये हमने ही बैठ के जो है ना दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ, आप हैदर भाई का तामन है, शहबाज भाई का तामन था, तो आके उनकी याद को ताज़ा हमने किया। तो कम से कम किसी सियासी आदमी को भी इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए कि यार गुमनाम जो शायर है इस वक्त गुमनाम हो गए हैं, कि उनको हर आदमी सुनता तो है नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली को, ये नहीं पता कि ये लिखी किसने है, इतने इतने मशहूर मसल के उनके कलाम हैं। तो कम से कम आके हमारे साथ बैठे, इंशाल्लाह आपको और मालूमात देंगे, को हमारी पहचान कराएं। पाकिस्तान का फ़ख्र था वो, इंडिया के अंदर सिख हज़रात जो है ना वो उसकी कवालियों के ऊपर यकीन माने के वो रो पड़ते थे कि इतने इतने मसल के अच्छे अल्फाज का चुनाव किया उन्होंने अपनी कवालियों के अंदर। मज़ीद जो है ना इस तरह के इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियोज़ लेके आएंगे। अगर आप इस वीडियोज़ के अंदर हमको प्यार देंगे, इंशाल्लाह हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे